মাগো হরি মদ মদ পিলে বাহারে পদ রসবতী বিলাস রসবতী বিলাস মদে ধরাইতে তুই মদ বিলাস রসবতী বিলাস পিউতিলে মদ পাটি যায় হৃদ পিউতিলে মদ পাটি যায় হৃদ মুহরু বাহারে কেটে যে অভদ্র রসবতী বিলাস মদে ধরাইতে তুই মদ রসবতী বিলাস କିଏ ଗୋଟେ ଆଉଛେ ଏଟା କିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛେ सब लॉस चाली छे वो 150 रुपया देगा मार दूंगा गोली में ठुस देखो तो है महापुरु ये बुआ इटाड़ी केन मोसान बुआ तू के रे फाटी जर्मन बोलसी बुआ बासे क्या टन हाँ पूरा पूरी बासे क्या टन के है तुई मुई क्या मरना हो चरे बाबू मुनुस तोर नाम मुनुस ओ तोर नाम मुनुस ओ मुई माईजी अभल ते माईजी हो कि जाटा होगा मरना तो मुनुस है हाँ माय नेम इज गोवर्धन अच्छा गोरिया गोरिया पिसिमन उतुम देखो तो है महापुरु आ करी देले मत दिसुथिबा गोवर्धन ठिया ठिया थिसी अति उतुम ये उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा मुझे अमीर को नहीं रे
দেখুছ মহাপুরু ইতাম না গোবর্ধন আর গরিয়া গরিয়া পিসি মন আরু ফারি দেলে সে মদ দেখুথিসি আরু সে ছটকা দিয়ে আন্তি পড়িথিসি দেখুছ মহাপুরু তোর না গোবর্ধন अच्छा 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 अति उत्तम বুহা जय गोवर्धन दादी दादी বলছি আর মগে জানি ছুমা বনিতাকে বিয়া ইচ্ছেছি এ সে বনিতা ননিকে বিয়া হইছে তোর নানাকে সে কা বলছ নু আরে ইতার না খা দিবা করহি দিবা বনিতা ননিকে যেন বিয়া হইছে তার সে পিলাম না তো সে নাহে পেলে ইতার না হিতিবা দিবা কর উড়েন না মোর না গোবর্ধন আচ্ছা 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 উড়েন না দাদি উড়েন না হয় আর ধরেন না কেন তাটা ভিতরর না গোবর্ধন अच्छा रे बुआ रे नातिया দাদি তোকে মুই জুয়ানি করবার দাদি हे प्रभु बाबा मनस्कामना पूर्ण कर दक्ष जासको प्राप्त कर धन जम्पच सनमन अंतिम पिपि दिन कोटु प्रभु गर्भवती भव গর্ভবতী ভব আর কা ভব সে মুই গর্ভবতী হেবি কা का बाज बुआ का बाज गर्भवती हेल क्या हवा रे बुआ তো না টাইম কে কই তু বে হেতা अरे नातिया তুই কলি যুগে কিনি মনুষ মানে বি গর্ভবতী হলে খুব সুবিধা মিলুছে আজকে রে বাবু সে মাহাজি মনকর পলটিয়াকনি আমার মহান সরকার জেনটি পুরা ভাগি যাইছে কিনি দেখুছ মহাপুরু আজি 12 বজে 5,000 ডালি দিছি ইটাকে আর পারিনি হয় নবু কাড় পারবু রে কাই যে 5,000 ডাল্লা মত পিবা লাগি বুহা পিবি না এ কথা লাগি তুমি বুড়ি বুড়া ওটা ঠগু রে বাবু কেনে কেনে অছদ বলি রে বুয়া মকে भी मास के मास 5,000 मिलले क्या नहीं रे बुआ क्या बोलू चाहो महापुरु দাদি ओ মুই ডিউটি জিবার আছে 150 রুপিয়া দে अच्छा अच्छा जे तू डिडू जीवार আছে যে হে কথা ছাড় গা যে তুই এটা কেন কে জিতিলু বাজার 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 যাইছিলি বাজার